biz ham ishlardik. To'g'risini aytinglar. Uydan qochdinglar. Oyim o'lib qoldilar. Keyin dadam bitta yomon xotinga uylandilar. Uydan qochdik. Nimaga uydan qochdinglar? Amaki, kun bermayapti bizaga. Qiynavordi odammi? O'sha yomon xotindan qochib keldik. O'g'onanglar kun bermadimi? Ota-onangga topshirib yuborishimiz kerak. Jonim aka, buni qilmang. Militsiyaga topshirib yubormanglar. Shunga bu yerda qolib ishlamoqchimiz. Ishlashimizga yordam bering, iltimos. Jonim aka, iltimos, shu yerda qolib ozgincha ishlaylik. Bozorda bolalarga ish yo'q-ku. Militsiya ko'rib qolsa, uyingizga jo'nataveradi. Rahmat amaki. Rahmat amaki. Mayli, yuringlar. Sizlarni bir joyga olib boraman. Keyin o'ylab ko'ramiz. Keyin o'g'ay onamizga topshirib yuborsa qiynalamiz. Chidolmayman men. Seni ham mana shu tiz cho'ktirish strategiyamni ham bilasan-a? Bosim bilan qo'lga olaman. Bu odamlarni boshqarish bir usuli bo'ladi. Dada, qanaqa budaladingiz? Hali o'sha qiz bebaxt bo'lib uyiga qaytsin, keyin ko'ramiz. Shuni tez topib beringlar. Tushundim dada. Xo'p bo'ladi. Bu kunlarni ko'rgunimcha o'lib ketsam bo'lmasmidi? नाजरीन, ड्रामा सीरियल शेर के आने वाले किस्म में आप एक नया मोड़ देखने जा रहे हैं। डॉक्टर रंगून वाला फ़ौरन बदरज़मान के पास पहुंचता है और उसे एक झुमका देने वाले ख़बर देता है कि शेर पागल खाने से फ़रार हो चुका है। ये सुनते ही बदरज़मान की होश उड़ जाते हैं और वो गुस्से से डॉक्टर पर बरस पड़ता है। वो पूछता है कि इतनी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद शेर वहाँ से कैसे निकल सकता है। डॉक्टर रंगून वाला वजाहत करता है कि वो भी यही जानने की कोशिश कर रहा है कि शेर कहाँ गया है। बदरज़मान का रद्दअमल सख्त होता है। वो कहता है कि तुम शेर को जानते नहीं, अगर वो वापस लौटता तो हम सब की खैर नहीं। वो अब हमारी हकीकत से वाकिफ़ हो चुका है और ज़ख्मी शेर पहले से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक होता है। इसलिए बदरज़मान फ़ौरन फ़ैसला करता है कि शेर को हर हाल में ढूंढ कर ख़त्म करना होगा, वरना वो ख़ुद इनकी जान ले लेगा। अपने चालाक जहन के तहत बदरज़मान डॉक्टर रंगून वालों को हिदायत देता है कि फ़ौरन तमीना को जाकर सच बता दो, क्योंकि अगर उसे किसी और से ये ख़बर मिली तो बात बिगड़ सकती है। जब डॉक्टर तमीना को इत्तला देती है तो वो शदीद रद्दअमल देती है और डॉक्टर को ज़िम्मेदार ठहराती है। वो धमकी देती है कि अगर इसके बेटे का पता न चला तो डॉक्टर रंगून वाला को हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा। डॉक्टर उसे तसल्ली देता है कि फ़िक्र न करे, हम शेर को बहुत जल्द तलाश कर लेंगे। दूसरी तरफ शुजात तक भी ये ख़बर पहुंच जाती है कि शेर अब आज़ाद है। ताहम इस हकीकत से लाइलम होता है कि शेर के फ़रार के पीछे किसी और का नहीं बल्कि इसकी अपनी बेटी फजर का हाथ है। जब शुजात को ये हकीकत का अंदाज़ा होता है तो खुशी से कहता है, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि शेर आज़ाद है, क्योंकि अब वो बदरज़मान और इसके बेटों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। शुजात दिल में यही चाहता है कि शेर और बदर आमने सामने आए और एक दूसरे को ख़त्म कर दे। नाजरीन, ड्रामा सीरियल शेर के आने वाले किस्म में आप एक नया मोड़ देखने जा रहे हैं। डॉक्टर रंगून वाला फ़ौरन बदरज़मान के पास पहुंचता है और उसे एक झुमका देने वाले ख़बर देता है कि शेर पागल खाने से फ़रार हो चुका है। ये सुनते ही बदरज़मान की होश उड़ जाते हैं और वो गुस्से से डॉक्टर पर बरस पड़ता है। वो पूछता है कि इतनी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद शेर वहाँ से कैसे निकल सकता है। डॉक्टर रंगून वाला वजाहत करता है कि वो भी यही जानने की कोशिश कर रहा है कि शेर कहाँ गया है।
بدرزمان کا رد عمل سخت ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم شیر کو جانتے نہیں، اگر وہ واپس لوٹتا تو ہم سب کی خیر نہیں۔ وہ اب ہماری حقیقت سے واقف ہو چکا ہے اور زخمی شیر پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے بدرزمان فوراً فیصلہ کرتا ہے کہ شیر کو ہر حال میں ڈھونڈ کر ختم کرنا ہوگا، ورنہ وہ خود ان کی جان لے لے گا۔ اپنے چالاک ذہن کے تحت بدرزمان ڈاکٹر رنگون والوں کو ہدایت دیتا ہے کہ فوراً تمینہ کو جا کر سچ بتا دو، کیونکہ اگر اسے کسی اور سے یہ خبر ملی تو بات بگڑ سکتی ہے۔ جب ڈاکٹر تمینہ کو اطلاع دیتی ہے تو وہ شدید رد عمل دیتی ہے اور ڈاکٹر کو ذمہ دار ٹھہراتی ہے۔ وہ دھمکی دیتی ہے کہ اگر اس کے بیٹے کا پتہ نہ چلا تو وہ ڈاکٹر رنگون والا کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ ڈاکٹر اسے تسلی دیتا ہے کہ فکر نہ کرے، ہم شیر کو بہت جلد تلاش کر لیں گے۔ دوسری طرف شجاعت تک بھی یہ خبر پہنچ جاتی ہے کہ شیر اب آزاد ہے، تاہم اس حقیقت سے لاعلم ہوتا ہے کہ شیر کے فرار کے پیچھے کسی اور کا نہیں بلکہ اس کی اپنی بیٹی فجر کا ہاتھ ہے۔ جب شجاعت کو یہ حقیقت کا اندازہ ہوتا ہے تو وہ خوشی سے کہتا ہے، یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ شیر آزاد ہے، کیونکہ اب وہ بدرزمان اور اس کے بیٹوں کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑے گا۔ شجاعت دل میں یہی چاہتا ہے کہ شیر اور بدر آمنے سامنے آئے اور ایک دوسرے کو ختم کر دے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل شیر کے آنے والے قسط میں آپ ایک نیا موڑ دیکھنے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر رنگون والا فوراً بدرزمان کے پاس پہنچتا ہے اور اسے ایک چونکا دینے والے خبر دیتا ہے کہ شیر پاگل خانے سے فرار ہو چکا ہے۔ یہ سنتے ہی بدرزمان کی ہوش اڑ جاتے ہیں اور وہ غصے سے ڈاکٹر پر برس پڑتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ اتنی سخت سیکیورٹی کے باوجود شیر وہاں سے کیسے نکل سکتا ہے۔ ڈاکٹر رنگون والا وضاحت کرتا ہے کہ وہ بھی یہی جاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ شیر کہاں گیا ہے۔ بدرزمان کا رد عمل سخت ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم شیر کو جانتے نہیں، اگر وہ واپس لوٹتا تو ہم سب کی خیر نہیں۔ وہ اب ہماری حقیقت سے واقف ہو چکا ہے اور زخمی شیر پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس لیے بدرزمان فوراً فیصلہ کرتا ہے کہ شیر کو ہر حال میں ڈھونڈ کر ختم کرنا ہوگا، ورنہ وہ خود ان کی جان لے لے گا۔ اپنے چالاک ذہن کے تحت بدرزمان ڈاکٹر رنگون والوں کو ہدایت دیتا ہے کہ فوراً تمینہ کو جا کر سچ بتا دو، کیونکہ اگر اسے کسی اور سے یہ خبر ملی تو بات بگڑ سکتی ہے۔ جب ڈاکٹر تمینہ کو اطلاع دیتی ہے تو وہ شدید رد عمل دیتی ہے اور ڈاکٹر کو ذمہ دار ٹھہراتی ہے۔ وہ دھمکی دیتی ہے کہ اگر اس کے بیٹے کا پتہ نہ چلا تو وہ ڈاکٹر رنگون والا کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ ڈاکٹر اسے تسلی دیتا ہے کہ فکر نہ کرے، ہم شیر کو بہت جلد تلاش کر لیں گے۔ دوسری طرف